मार्केटात होलसेल फीश मार्केटात जाल्यार जायतो प्रॉब्लेम आहा. तो एक प्रॉब्लेम म्हणटा तो सारको म्हणटा तो इम्पॉर्टंट म्हणटा तो कित्याक एक एक्सटॉर्शन कशें जाता. कशें जाता जेन्ना आमी थोडेशे नुस्त्याक घेवन टेम्पो घेवन आमी त्या फीश मार्केटान येता आमी आवरली बेजीस पयशे करता. लास्ट टायम आमी SGPDन आमी गेल्ले आनी तेन्ना आमी सांगलेलें कित्याक आमकां इतले पयशे दिवपाक जायना. तुमी आमचो सोपो कसो कलेक्ट करता एक व्हेकलाचेर आनी आवरली बेजीस तुमी हें करता ते आमकां इतले पयशे दिवपाक जायना म्हणून आमी आमचो जो हें आहा चेअरमॅन आहा तेका आमी सांगलेलें SGPD. आयज तरी कितें केलां तें आमकां कांयच खबर ना. पूण आयज पासून एक प्रॉब्लेम जायत येता. आतां आमकां कितें जालां 2 म्हयने आमकां रेस्ट आहा. आमच्यो बोटी भायर वचना, आमच्या नुस्त्याक ते मार्केटान पावना. पूण आयज आमी चीफ ऑफिसरा कडेन अपॉयंटमेंट घेयल्लो बाब मेल्विना कडेन. तेन्ना आमी CBकूय मेवले, तेकाय मेवले. तेकाय मेळून आमचे प्रॉब्लेम आमी सांगले. आतां प्रॉब्लेम म्हणजे कितें आहा आमी जेन्ना व्हेकल घेवन वयता नुस्त्याक घेवन वयता आमी पयशे फारीक करता. आवडले पयशे फारीक करता ते आमकडे इतले जायना. आमी थोडेशे नुस्तें व्हरता आनी थोडेशे नुस्तें आयले म्हणटकच कितें जाता एक पट्टे नुस्त्याक टेम्पोन आहा तें नुस्तें होपना म्हणटकच एक वर जालें. सेकेंड दुसरें वर लागलें काय ना अनदर 300 हें जायना. जेन्नाय भितर नुस्तें एकूण तर भायर येयलें म्हणटकच भायल्यान येयलें जाय जाल्यार ह्या आनीक सोंपो म्हणजे अशें कशें जाता. एकूच गाडी 2 सोंपे कश्यो करून जाता. जेन्ना सोंपो म्हणजे कितें आहा जेन्ना कोण बिजनेस करता त्या बिजनेसाचेर तो सोंपो कलेक्ट करता तेंचेर आमकां प्रॉब्लेम ना. पूण आमकां अशेंय कळना जे मोटरसायकल जे कोण घेवन येता नुस्त्याक घेवपाक येता तेजेर देखून सोंपो कलेक्ट करून ते कडेन 50 रुपया 100 रुपया घेता. तें कितें अशें चलपाक शकता. हे आयज आमी सगळे प्रॉब्लेम आयज आमी ह्या म्युन्सिपालिटीक सांगले आनी मेल्विनन चीफ ऑफिसरान आमकां एक एश्युरन्स दिला की आपूण ते कॉन्ट्रॅक्टराक आपयता तुमकांय आपयता आनी बसता आनी हेचेर फैसला करता. जरी तर आमी देखून म्हणलां कितेंय तर गलती करपाची आहा किंवा लोकांक कॉमन मनशाक ज्या ह्या होलसेल मार्केटान नुस्त्याक घेवपाक वयता तेकाय प्रॉब्लेम जाता ते आमकां दिश्टी पडल्या. मोटरसायकलीक कोणाक प्रॉब्लेम जाता तेवूय दिश्टी पडल्या. आमी हेचेर सांगला जेन्ना कितेंय तुमी करता आसतना लोकांक भडन हाडनाका लोकांचेर आनी लोकांक त्रास जावपाक जायना. बिजनेसमॅन जो इलेक्शन कोण करता तेकाय त्रास जावपाक जायना. सो तेका लागून आयज आमी तेका हें रिक्वेस्ट केला आनी तेणें ते आमची रिक्वेस्ट मानून ताणें डायरेक्टली सांगलां की आपूण 2 ते 3 दिसां भितर आपूण मिटींग आपयता आनी तुमकांय आपयता बसता आनी हेचेर आमी फैसला करता.